ଆସିଅଛ ଭାଇ আগতে প্রেম প্রীতি পাই গো আসিଅছ ভাই আর দে তোর কোপাট গলি চাঁদ গড়ি দে তোর কোপাট গলি सुनु छो कि नहीं ये मुझ से कृष्णचंद्र भगवान आसी छे और तमर कोमाटिया खुली दियो बोले छ होय होय केटा को खुली सरा कह तो ठीके जा करे दो ठीके जा जे ननिलो काहे जे जानि छ मामो गो कृष्णचंद्र भगवान आसीन बोली कर मते विश्वास नहीं लागबार काहला जी काहेला जाने छ जेन भगवान के ऋषि मुनि माने जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी जेन भगवान के हर ब्रह्मा जुग जुग धरि तपस्या करके नहीं पाई पारी से भगवान हमर घर के आसबे मते तो विश्वास नहीं लागबार के कमरटा खुली गला कमरटा खुली गला कमरटा खुली गला गो काजे अंदा हो जुगमा केटा सना हला कथा कहइछो का बोली हमरा खुली गला बोलछो काना बोली भाबुछु काना गो तमर भाग्य खुली गला ता नहीं बोलतो तुमर कथा सुन मुई चिंता पड़ी आइतरी गो तोर अवस्था देखि कर मोर ब्लड घर रकत हो जासी ज्ञान भगवान के पावा लगी जोगी ऋषि तपस्वी मुनि माने जुग जुग कालो कालो धरि करी उई हुम काहे जुझे दा कर दिए नहीं पाई पारबार डाकलो कि नहीं डाकलो भगवान करे आई छन जेटा भगवान करे हमर काम विश्वास करम कहता केता कर विश्वास काना तमे कहूं तो कह के न चोर चंडाल माने भी हेतिबे और मैं भगवान बोलथु 1 मिनिट रो काम करे पारबो काना करम तमे दुई नंद भाउज आखिल के मुजी दियार मुड़िया मारो देखो चतुर्धा मूर्ति देखो हमें कहां मुड़िया मारम कहता ठीक है टेस्ट कर देखो काना काना बोलु छ हता कहू मारी दुनिया खाए एकला माले हवा का नहीं है पर हमरा कहां मारी एकला माले नहीं है पारे दुई नंद भाउज पूरा मुड़िया मारबो नहीं है पारे आगो हमें टेस्ट करब हम करो काना टेस्ट करबो काना टेस्ट करब जानि छ हमें गोटे प्रश्नटे करम बाबू घर को केतेटा गुटी जदी कहू जो जदी प्रश्न पचरो छ बोला गुटे जुड़े ने पचरो केतेटा पत्र मसे 80 90 टा पचरो यो 80 90 टा पजरा कहि पारबो हां कह सते पजरम पचरो सते पजरम मुई कहमी जे भीड़ लागबा हां बाबू कहबा हेंता भी अछि हां नाना बहु वाह देखे पजरो जे 80 90 टा छाड़े पड़ुछो सत्य का चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बदन चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बदन तुई मोर हृदय तटरे खारे चंदन तुई मोर हृदय तटरे खारे चंदन तुम श्री चरणे शरण पशुची तुम श्री चरणे शरण पशुची मते कहिब पुराण ज्ञान मामुगो माने का चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बदन चका चंदन रे कला कंचन रे बंसी बदन तुम हृदय तुम हृदय तटरे खारे चंदन तुम श्री चरणे शरण पशुचे
तुम से चरणे शरण पशुचे मते कहब पुराण ज्ञान मते कहब पुराण ज्ञान तुम 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 हृद तट रेखारे चंदन तुम तुम हृद तट रेखारे चंदन बाबू घर काना पत्र जानिछ जे से माने होचन भगवान से भगवान विष्णु भगवान गौड़ घरे कृष्ण रूप जन्म होइतिली तेने कर काहि जानिछ आर गौड़ कुल रे हेलु जन्म आर बुझाई न गौड़ जन्म पर नंदन नंदन पर मधुसूदन गौड़ कुल रे हेलु जन्म आर बुझाई न गौड़ जन्म पर नंदन नंदन पर मधुसूदन से गौड़ पूर्वे के स्थान थिले से गौड़ पूर्वे के स्थान थिले तांकर थिला केउ केउ नाम तट रेखारे चंदन तुम हृद तट रेखारे चंदन बाबू गो तमे जदि प्रकृति गौड़ घरे जन्म होइछ बाइले द्वापर जुगर से गौड़ माने केन जन्म होइतिले इटा कहब आर पूर्वर से माने केन थिले कहब आर काना कहब जानिछ আর কানা আছে आर गाई चराइन पसिबु पेट आर मूर्खौ बोली के देला सत्य आर के देला सत्य मोर ब्रज बालक गाई चराइन पसिबु पेट और मूर्खौ बोली के देला सत्य के देला सत्य मोर ब्रज बालक पुराण प्रमाण कहबा पधन पुराण प्रमाण कहबा पधन त्राही मागुचे मूर्ख विपिन मूर्ख विपिन तुम हृद तट रेखारे चंदन तुम हृद तट रेखारे चंदन बाबू को से गौड़ माने केन जन्म हेले कहब आर काना कहब जानिछ पूर्व से माने केन जगह रे थिले कहब आर गौड़ मान को के अभिशाप देथिला जे गौड़ मान को के अभिशाप देथिला जे तमे गाई चराबो
আর মূর্খ হই করে তোমার পেটকে পুষ্প গাই চরে চরে বলছিলা এটা কি অভিশাপ দেইছিলা কহেব হ্যাঁ বাবুরে গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো এ বাবু গণেশ্বর নিজের চিন্তা নিজে করো যাহা পারবো করে 25টা 100 200টা পত্র বল দেলু আর নিজের চিন্তা নিজে করে বলুছু কাহলা কহনি তুই কা বলু কহবো বলি কহলি 80 90টা যাহা করছো ছাড়ো বলুছু হয় পচরা হবো পচরা গুটে আছে পচরা বলে মুই কহি দেলি যে কাহলা পচরা লে যে যে শুন তো যেহেতু একা সঙ্গে আসি তু বিলা হ্যাঁ দুহে কহে নাই নাই মোর দ্বারা নি বাবু গো হ্যাঁ যেন কথা পত্রেছো কহি দিও নি কহলা কা কা করবো কা নাই কহলে তোমার ঘরকে তুমি ফিরে যাও নালা বহু রে কথা না করে পিলা ঝাড়া হয়ে গলা ন আর গড়ে পচরে দেলে তুমি কেন বুলা কোটো পুরা ট্রান্সফার হই গেল কা করমু যে সেনে ট্রিটমেন্ট করমু বেমারি বানগে এ বাবু মাই ঘরে যেহেতু পছরি জন বিলা কহেবারটা কহেবা যে ঘরকে নেবে কি নি পছরা ডাগো ই কথা কহলে দেবো কা কা বইলা কহলে দেবো কা কানা দম বাবুকে দহি মহি টিকে দেব আর মতে জানু যে পুতা মুই হউ যে সকাল পুয়া পিটি মারি হউ যে মুই চাকরিয়া মেন নেই সে কি পুলিশ মেন নেই সে কি অলগা মেন নেই সে মুই হউ যে হল ধরু পিলা নঙ্গল ধরু পিলা মুই চাষী ঘর ছুয়া পিলা মুই জানু যে পুতা আমি হউ যে ওড়িশা বাসী আমার কাম হউ যে চাষী খাসু বাসী আর পিসু দেশি কবার করছু কষি কষি যেতে বেল বলবো হারানি পুটু তিমি ন যে গোটে কথা ই যেন পত্রে যে প্রশ্ন ই তার অ্যানসার যদি দেব আমার যদি মনকে লাগবা বলে আমার বহু দাও করাই দেবো পিলা আমি দেমি ওয়ে যেমন এই কা আর মাই গো মাই তুই মোর সরগর সসি আর মাই গো মাই হয় গো মাই তুই মোর সরগর সসি আর দান্ডি রামায়ণে আর প্রমাণ রহিছি যেন কথা পচরাইছিল সে কথা কহি দউছে গো মাই সত্যি কে सुनारे पड़ोती बुतुई बासी और मई गा मई तुई मोर सरगर ससी और मई गा मई तुई मोर सरगर ससी मई गा मई आगा मई तुई मोर सरगर ससी मई गा मई तुई मोर सरगर ससी প্রমাণ রহিছে আর দান্ডি রামায়ণে ধনরে প্রমাণ রহিছে সত্যি কে শুনে গো পড়তি বুতুই বাসে মাই গো মাই গো মাই কি বছর বর্ষসি মাই গো মাই গো মাই কি বছর বর্ষসি বাড়ি গো গীত পদে পদে গাইছি এ ভাজে যা কল্লা জনি এ ভাজে যা কল্লা জনি কেনতা বিচার করমাননি এ ভাজে যা করমেলি যেন কথাটা হেই যে ননি যেন কথাটা হেই যে ননি সকাল দিকে পাউতালি
भले थो गो भाई भले थो केते बेलु आसलो सत्य का तो बाबू रे दिने कणा हेथिला पिला कहि दे आगो विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जण प्रहरी थिले चारि जण प्रहरी थिले विष्णुकर रत्न भंडारे चारि जण प्रहरी थिले चारि जण प्रहरी थिले आर तांको नाम मान आर सुन प्राण धन आगो तांको नाम मान आर सुन प्राण धन जे बाबू गो हाँ? तांकर नाम माने खाली सुनो बोले नहीं हो पारे कि चारि जण प्रहरी थिले बोले नहीं हो पारे से चार जण प्रहरी मान को ना काना काना जे कहबार के पड़बा तांको नाम पचरउछ से चारि जण प्रहरी हां हां विष्णुकर रत्न भंडारे केते चारि जण प्रहरी थिले बाबू तांको नाम ने पचरउछ कहि दमा बाबू गुटा गुटा गोनोथ कह कह स्वयंभू हां सारस हां श्रीधर सारंग और श्रीधर और श्रीधर चारटा हेले तो हाय हाय बाबू रे और चारि निधि पति पुरने बाजे निधि पति पुरने बाजे माई गो माई आ गो माई तू मोर सर बरससी माई गो माई आ गो माई तू मोर सर बरससी हिल्ली डुबली बोलली जना हिल्ली डुबली बोलली जना माई भांजा खिचा जना माई भांजा खिचा जना दुनिया बिलार मोहनी सीना दुनिया बिलार मोहनी सीना देखें हरिर सालकाती देखें हरिर सालकाती याडा साडा नी हो न बाड़ी ननी को देखें हरी नापी देवे सोलो 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 तरभुकी माई गो इटा होते सत्य जुगर विवरणी से विष्णुकर रत्न भंडार रे चारि जण प्रहरी हेते बेले ताकर रत्न भंडार के जगी कर रही थिले सेई समय रे काना हेके दिने लक्ष्मी माता चिंता करिछन काना अछि बाबू रे काको एक दिने माता कमला मन मध्य विचार कला मन मध्य विचार कला एक दिन मत कमला मन मध्य विचार कला मन मध्य विचार कला चिंता करिछन काना चिंता कोले আর রত্ন হার মান আর অঙ্গরে খণ্ডিন আর রত্ন হার মান অঙ্গরে খণ্ডিন লক্ষ্মী মাতা দিনে চিন্তা করিছিলে মুই আজি ভণ্ডার ঘর কে যাই করি কিছু রত্ন আনি করি কিছু সজাই হে করি
লক্ষ্মী মাতা চিন্তা করিছন আজ ভগবান বিষ্ণুঙ্কর নিকে টিকে জিমি বলিছন জিমি বলিছন আজ যে অলঙ্কার আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সবু অলঙ্কার টিকে মোর রঙ্গরে খঞ্জবি সঞ্জি হিকি ধারণ করবি হ্যাঁ হ্যাঁ আর মোর ভগবান মোর পতি মোর স্বামীর নিকে টিকে জিমি বলি আর যাই বিষ্ণু মন করবি খুশি যাই বিষ্ণু মন করবি খুশি মাই গো মাই ওই গো মাই আ গো মাই দিব সরগর সসি মাই গো মাই ওই গো মাই আ গো মাই দিব সরগর সসি बाबूरे लक्ष्मी माता भंडार घर के जाऊचन हां हां मोटिके भंडार रत्न हार किछि आनी कर सजे हेनी बोली बेस बेस हेले से प्रहरी माने चारि जण जन थिले हां हां केनता कले रे बाबू कले? अरे प्रहरी ए न देले छाड़ी विष्णुआ जानू होई बोली गो विष्णुआ जानू होई बोली जतबेले प्रहरी माने छाड़ी नहीं देले आगोरा के लक्ष्मी देवी अरे अभिशाप कर देले आगोरा के लक्ष्मी देवी अरे अभिशाप कर देले का बोली अभिशाप दे रे का बोलो का बोली अभिशाप दे रे का बोली बोलू छ हाय हाय अरे मो घर को मत न देला पासी घर को मत न दला पसी मई बा मई ओए बा मई की मसर बरससी मई बा मई ओए बा मई की मसर बरससी मामू गो से सुरेश टेन हाउस वाला हमर जे की डुमेर चुआ तुमेर चार हमर सुरेश टेन हाउस आज्ञा आसिकरी समस्त कलाकार मानकर कलारे मनमुग्ध होकर किछि किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन भगवान तांकर जुग जुगर उन्नत करंतु बलान देखबा हरि बोलो श्री लक्ष्मी माता तांकर गृहरे धन धान्यर परिपूर्ण करि दंतु बलान देखबा हरि बोलो तांकर सपरिवार सबले सुख महरंतु बलान देखबा हरि बोलो तांकर जुग जुगर उन्नत हो बलान देखबा हरि बोलो बाबूरे जतबेले प्रहरी माने छाड़ी नहीं देले लक्ष्मी माता अभिशाप देई छ काई बोली अभिशाप देई छ बोली बाबरे अरे शीघ्र बैकुंठ चढ़ी जाओ बौरा रूप जन्म हुआ बौरा रूप जन्म हुआ शीघ्र बैकुंठ चढ़ी तो लक्ष्मी माता अभिशाप देई छ और 7 जन्म जाक और गंड
মূর্খ হেব আরে 7 জন্ম যাক আর গণ্য মূর্খ হেব আর গাই চরাইব পেটকু বসিয়ে গাই চরাইব পেটকু বসিয়ে বাবুরে পদক পদকে সুদারস কহিলে বিপিন দাস জগন্নাথ দাস তেণু করি মাই ঘরে যেন প্রশ্ন করিছন গৌড় মানে কে হেলা যে মূর্খ হেলে আর গৌড় মানকু কে অভিশাপ দেইছিলা আচ্ছা আচ্ছা ই কথা পছারি জন পিলা তেণু করে কহি দেমা লক্ষ্মী মাতা অভিশাপ দেইছিলে বলি গৌড় মানে মূর্খ রূপ হইছিল আর গায়ে চড়ুছিল যে গুটে কথা হ্যাঁ যে সে গৌড় মানকু যেন অভিশাপ দেলে তুমি দ্বাপর যুগরে গৌড়ের উপরে জন্ম হব বলি কই সে দ্বাপর যুগর গৌড় মানে যেন জন্ম হেলে সে গৌড় মানকর না কানা কানা ডি কহবার কহি দেমা বাবুরে আর তেণু সে চারি নিধিপতি গৌড় রূপে জন্মিছন্তি গো গৌড় রূপে জন্মিছন্তি তেণু সে চারি নিধিপতি গৌড় রূপে জন্মিছন্তি রে গৌড় রূপে জন্মিছন্তি তো সে গৌড় মানকর না কহি দেমা কহি দে আরে নন্দ গোবর্ধন আর বৃষভানু জান আরে নন্দ গোবর্ধন আর বৃষভানু জান কেতটা হেলে নন্দ গোবর্ধন আর বৃষভানু তিনটা হেলে আগ চারি হেলে চন্দ্রসেনা কুমিশে চারি হেলে চন্দ্রসেনা কুমিশে মাই গো মাই তুই মোর সরগর শশী মাই গো মাই তুই মোর সরগর শশী